وقطع النهار في ذكري. troisième trait وكف نفسه عن الشهوات. كل واحد فينا عنده الشهوات. Nous sommes sollicités par nos passions. L'être humain est un être de passion. Que faire? Il faut distinguer la passion qui s'inscrit dans ce que Dieu aime de la passion qui s'inscrit dans ce que Dieu déteste. لما تكون عندك رغبة un désir pèse-le. قول هذا الرغبة يحبها ربي ولا لا؟ إذا كان يحبها ربي دير، وإذا كان ربي ما يحبهاش دير ما ديرهاش. هذا هو وكف نفسه عن الشهوات. Empêche ton âme de commettre ce que Dieu déteste. Ne donne pas libre cours à tes passions. Alors, الفلاحة بكري اللي بغى يدير له لابريد شكون؟ Les paysans qui utilisaient البغال والدواب باش البغال ما يروحش لهذاك يدير له السريمة ويجبدو. طالع شي لابريد هكذا النفس نتاعنا كيما البغل. Notre âme est capable de tout, du pire et du meilleur. تقدر الخير وتقدر الشر. لذلك le meilleur d'entre nous est celui qui s'éduque lui-même et celui qui dirige dans le bon sens ses désirs. هذا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. أفلح. Le gagnant est celui qui ne se laisse pas entraîner par ses passions sataniques. Et lorsqu'on chasse loin de nous l'ombre des passions sataniques, on rentre dans la sphère des tendances évangéliques. ندخل ça في الشيء اللي تحبوا الملائكة. أنا خير أنت تكون tu suis l'ange ولا tu suis الشيطان. العاقل préfère de suivre l'ange et de se détourner de Satan عليه اللعنة. هذه علامة من أجلي pour moi seul. C'est Dieu qui parle à Sidna Daoud. يقول له pour moi seul. La personne en question apporte de l'aide, pour délivrer ceux qui sont enchaînés par les difficultés de la vie de toute leur angoisse. بصح ما يديش باش يقول me voilà un héros, me voilà un généreux, me voilà un savant. يدير لله 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 لله. تعرفوا après la mort l'être humain n'aura qu'un seul souhait. بعد ما يموت الواحد ما يبقى يتمنى إلا حاجة. Maintenant nous avons 1000 souhaits.
et 1000 projets. نهار تموت tu n'auras qu'un seul souhait. ما عندك إلا رغبة واحدة، ما عندك إلا أمنية واحدة. واش تقول له؟ ربي ارجعون. Oh Dieu, les anges ont achevé mon âme. توفتني الملائكة. يا ربي أنا je n'ai qu'une seule demande. Ramène-moi à la vie. رجعني للدنيا. واش ندير؟ رجعني للدنيا. واش ندير؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. une fois la mort جات تقول أنا j'ai laissé tant d'argent, j'ai laissé tant de maisons في فرنسا، في المغرب، في الجزائر، في تونس، في ليبيا، في مكة، في المدينة، في القاهرة، في كل بلد. كل واحد يقول منين جا يا ربي qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi. ماذا تركت؟ Un seul souhait. Oh Dieu, je te demande de me ramener à la vie pour que je puisse gérer autrement tout ce que j'ai laissé derrière moi. ماكش تاني يترك الخير، الخير تاعك هو اللي يتركك. un humain قال لك انا نترك الدنيا. non non. On s'accroche à dunya jusqu'au dernier souffle de notre vie. C'est dunya qui nous donne un coup de pied. Nous sommes conscients maintenant, mais dès qu'on dit salam alaykoum nous les kif kif, cela ne sert à rien. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ويأتي الجواب قدام ربي وتكذب. Celui qui s'habitue à mentir finira par être un jouet entre les mains du mensonge. يولي هو حياته كذب. هذا قدام ربي ويقول له يا ربي ارجعني وندير الخير. ما نحشموش. C'est honteux. Ce n'est pas digne d'un être humain. ربي ونكذبوا عليه. يا ربي ارجعني. علاش ترجعني؟ وين ترجعني؟ ارجعني مدينة. واش ندير؟ باش ندير الخير. ربي ونكذبوا عليه. On ment à Dieu, sur Dieu, contre Dieu. واش يقول الجواب الله جل جلاله؟ كلا. C'est tout à fait le contraire de ce que tu dis. Ce n'est qu'un mot. كلا إنها كلمة هو قائلها. خاطر علاش؟ Maintenant, ici, nous avons pris l'habitude de dire n'importe quoi. La chose et son contraire. علاش؟ لما عدنا نتكلم بك بلا ما نخمم بلا ما نفكر حتى في حضرة الله جل جلاله نكذب. أعظم عقوبة. Mais malheureusement nous sommes inconscients. إذن من أجل دير الخير لله chacun de nous doit savoir ceci. L'islam n'a pas besoin de nous. C'est nous qui en avons besoin. Deuxième remarque. Tu n'es pas en train de rendre service à Dieu. ماكش دير في المزية على ربي. ربي هو اللي عنده المزية عليك. لذلك يقول من أجلي فقط، من أجل الدين، من أجل تتكلم، من أجل تسكت، pour moi seulement. أما إذا عندك تمية رب معناها toutes ces fausses divinités vont se bagarrer à ton sujet.
annoncera une belle et gracieuse annonce que Dieu Jalla Jalaluh a fait à Daoud alayhi salam. Et qullu, la personne en question, qui fréquente ma maison et de qui j'accepte la prière, toutes ces belles actions, barra, les belles actions, c'est quand? À partir de maintenant, toutes ces belles actions que vous allez faire, Dieu Jalla Jalaluh les transformera en une lumière, comme la lumière du soleil. Et le soleil répand et sa lumière et sa chaleur à tous les êtres vivants. ايش معنى هذا؟ معناه احنا اذا رانا نصليو وكل جمعه نجيو نوتامون، خلينا من الصلوات الخمس يوميا، لكن صلاه الجامعه هنا نجيو، شو هو النتيجه؟ باش تولي لما تخرج لبرا في البيت تاعك au sein de ta famille, avec tes voisins, avec tes frères en islam, avec tes frères en humanité, تولي ما يشوفوا الناس منك إلا الخير. Les gens ne reconnaissent chez toi que le bien, sous toutes les formes qui permettent au bien d'être une réalité quotidienne. ذلك الذي يضيء جهده السماوات كنور الشمس. بشرى أخرى, si notre prière est acceptée, si Dieu est content de notre présence ici, ماذا يقول؟ يقول إن دعاني لألبينه. S'il m'appelle, immédiatement, je donne réponse à cet appel, à son appel. جرب انت اذا خرجت منها قول له يا ربي، قول لك ربي ادعوني البيك مثل الحاج. ايش معنى البيك؟ لبيك يعني انت تقول يا الله وربي يقول لك دوموند. إن دعاني لبيت دعاءه وإن سألني أعطيته سؤله. Et s'il me demande quoi que ce soit, sur le champ, je donne une réponse favorable à sa demande. لما نجيو نصليو احنا جهال, nous sommes ignorants. Malgré quelques bavardages, quelques connaissances, احنا جهال. On ne connaît que peu de choses. Et le peu de choses connues par nous est négligé. والشيء القليل اللي نعرفوه مهملين. يقول ربي si vous êtes sincère, je vais substituer à votre ignorance le savoir. الجهل تاعكم نحيهم. وعلاش ما نحاش الجهل تاعنا؟ خاطر قاعدين نتمسخروا. هذا ربي اللي يقول، ربي سبحانه وتعالى إذا واحد يصدق. La promesse de Dieu est réalisable. S'il n'y a pas réalisation, cherche chez toi. Cherche en toi. يحول الجهل تاعو إلى معرفة.
إذا كان احنا صادقين, si nous sommes vrais, Dieu, grâce à notre présence au sein de sa maison, et grâce à notre prière acceptée généreusement par lui, Dieu, Jalla Jalaluh, va nous délivrer de notre insouciance. الغفلة اللي راها تقتل فينا ربي ينحيها لنا ونوليو فاطنين. De l'insouciance à la vigilance. ومن الظلمة إلى النور. شوف وش يقول ربي في القرآن الكريم à propos de ceux qui fréquentent la mosquée. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله. Seul fréquente la mosquée de Dieu. شكون هما؟ من آمن بالله واليوم الآخر, qui croit en Dieu et au jour dernier. وأقام الصلاة, et qui accomplit la prière. وآتى الزكاة, et qui s'acquitte de la zakat purificatrice. وش هو كل؟ ولم يخشى إلا الله, il ne craint que Dieu. Est-ce la vérité? هل نحن malgré les gros mots et les grands mots هل نحن نخاف الله؟ أنت تخاف الله, أنا نخاف الله. لو كان جينا نخاف ربي ما ناش في الوضع السيء اللي رانا فيه. ولم يخشى إلا الله. Si tu veux être sûr que ta prière est acceptée, ta présence est bien accueillie par Dieu, chaud, dans des moments marqués par tant de troubles, tu crains Dieu, ou là tu crains ce qui n'est pas Dieu. جرب نفسك. ولم يخشى إلا الله. إن شاء الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Il se peut que ceux-là fassent partie de ceux qui se guident bien. هذه تأملات حول مناجاة داود لله عز وجل. Notre frère Omar a été informé du décès de sa maman, loin de lui. Ce n'est pas facile de ne pas assister au dernier moment de sa mère. ليس من السهل أن لا يحضر الإنسان اللحظات الأخيرة لوفاة والدته. وأخونا عمار, notre frère Omar, من أعظم خدام بيت الله, est l'un des meilleurs qui donnent leur temps pour servir la mosquée de Dieu, la maison de Dieu. Il y a 2 jours, 3 jours, on m'a informé de cet événement et j'ai vu les larmes inonder le visage lumineux de notre frère Omar. Mon frère Omar, tu n'es pas le seul. Et ce n'est pas toi qui as choisi cette situation. C'est Dieu qui a choisi cette situation pour toi. Tu sais, comme tous les vrais musulmans, que le choix de Dieu est meilleur pour nous que notre propre choix. Sois sûr, tu vas rencontrer ta maman au sein du paradis, Inch'Allah. أسأل الله أن يرحمها وأن يرحم جميع موتانا, et que Dieu accorde la patience
et la constance à notre frère Omar. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سألوا ربكم التوفيق يغفر لكم.